पूजयामि चपलाय नमः श्रीं बुल्पौ पूजयामि कान्त्यै नमः श्रीं चारुणी पूजयामि भद्रकाళ్यै नमः श्रीं ऊरू पूजयामि कमलिन्यै नमः श्रीं कटिं पूजयामि शिवायै नमः श्रीं नाभिं पूजयामि क्षमाय नमः श्रीं स्कलौ पूजयामि गौर्यै नमः श्रीं हृदयं पूजयामि कम्बुकण्ठ्यै नमः श्रीं कण्ठं पूजयामि स्वर्णकुण्डलाय नमः श्रीं श्रोत्रे पूजयामि सुवासिन्यै नमः श्रीं मुखं पूजयामि सुस्वरूपाय नमः श्रीं नासिकां पूजयामि कुमार्यै नमः श्रीं नेत्रत्रयं पूजयामि अम्बिकाय नमः श्रीं शिरः पूजयामि योगनिद्राय नमः श्रीं पादौ पूजयामि शान्त्यै नमः श्रीं सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि। ॐ राजाधिराजाय प्रसज्ञसागिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। कर्पूरनीराजनदीप दर्शयामि दीपानन्दनम् आचमनीयं समर्पयामि। विद्महे विष्णुभक्त्यैश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। श्रीं ह्रीं श्रीं ललितायै आत्मप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। अनया मया कृपेण यावच्छक्तिः ध्यान आवाहनादि श्रीसूक्त निदान षोडश उपचार पूजन भगवान् सर्वात्मक श्री गुरु सहित श्रीदेवी तृप्यतु एतत्पूजा फलं सर्वं भगवती श्रीराजराजेश्वरी ब्रह्मविद्या अर्पणमस्तु श्रीगुरु अर्पणमस्तु ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।